Allah
Mohon kepada seluruh hadirin untuk kita duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahlan wa sahlan bikum Syekhuna Maulana Syekh Jibril Fuad beserta putra beliau Syekh Abdul Ghani Syekh Jibril Fuad Haddad bersama putra beliau Syekh Abdul Ghani. Insyaallah. Ini putra beliau ya. Ijlis. Dan seluruh rombongan. Alhamdulillah malam hari ini luar biasa. Angin sepoi yang bersama kita dan subhanallah membersamai beliau adalah rambut suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Tidak banyak yang mau sampaikan, singkat saja bahwa beliau alhamdulillah salah satu guru kami dan saya pribadi kurang lebih 15 tahun baru ketemu lagi. 2013 kalau nggak salah kami bersama beliau dari Batam, kegiatan zikir di Batam, kemudian anak di Singapura sama beliau langsung ya alhamdulillah. Dan malam hari ini baru kembali Allah pertemuan kami alhamdulillah. Dan insyaallah untuk mengakhiri waktu dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim kami membuka acara tabarruk daripada rambut suci baginda Rasulullah yang insyaallah akan diawali dengan tausiah oleh guru kita Maulana Syekh Fuad Haddad insyaallah dan akan diterjemahkan oleh Ustaz Mukarram Ustaz Nasran insyaallah dari Jakarta. Diperkenalkan gitu nggak? Di profil. What city? They want me to explain about your brief profile. Can I? Salli ala Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Awwalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Akhirin. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. سيدنا محمد ممجد مجده الله. Allah glorified him, made him glorious. ورفعنا لك ذكرك. Allah raised the name of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam and made him more than famous, more than praised, glorious on earth and in the skies, among human beings and jinn and malaika. All know the greatness of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is mumajjad and he is supported, muayyad, supported by Allah subhanahu wa ta'ala. That is the meaning of ummi. Ummi meaning total dependence on Allah subhanahu wa ta'ala. Just like the baby is completely dependent on its mother. So mother is So ummi meaning on the mazhab of complete dependence. That's complete absolute dependence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam on Allah subhanahu wa ta'ala. That is the meaning of ummi. And Allah subhanahu wa ta'ala raised him and made him Mumajjad, Muayyad, Muhammad. That name means most praiseworthy, most glorified in creation, among human beings of creation. In creation, there is no one more glorified than Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Allah begitu memuliakan
Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang namanya diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dikenal di bumi dan dikenal di langit. Dia dikenal daripada jin dan manusia. Dia dikenal oleh banyak makhluk-makhluk Allah karena kemuliaannya. Nah, itulah makna daripada mumajjad. Lalu dia dikatakan juga sebagai muayyad, yang dia diberikan bantuan daripada Allah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Muhammad yang sangat diagungkan dan dimuliakan. Dialah sang nabi yang diberikan kepada kita semua. Dan dialah yang ummi, yang artinya kita bergantung kepadanya layaknya seorang ibu yang kita bergantung kepadanya. Dialah nabi yang mulia. The Kaaba Sharifah, Allah subhanahu wa ta'ala beautified it, made it beautiful. Allah made it magnificent. عظمها الله زادها الله جمالا وحسنا وبهاء وعظمة وتعظيما. الكعبة المشرفة، الكعبة المكرمة، الكعبة المعظمة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معظم، مبجل، محمد مكرم، ممجد، مؤيد. All of the sifat of greatness, magnificence. There is no limit to your praise. Praise the Prophet ﷺ as much as you like. Just avoid making excessive praise like the Christians did. To say he is that what the Christians said about Sayyidina Isa. So just avoid that. And as long as you avoid that, it is safe and mubah and halal and mustahab. No, it is wajib to make as much ta'zeem of the Prophet ﷺ as you can, because Allah made ta'zeem of him. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Yusallun salat, meaning ta'zeem, asking for barakat, asking for maqam as high as you can imagine. The highest maqam in creation, Sayyidul Khalq, Afdalul Khalq, Sayyidul Anbiya wal Mursaleen, Khairil Anam, Sayyidi Waladi Adam. So that is the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. To know your Prophet means to magnify your Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sallu alayhi, Allahumma salli alayhi. Ka'bah Musharrafah, Ka'bah yang dimuliakan, dan begitu juga Ka'bah yang dilihat begitu gagah Allah, begitu berwibawa. Ka'bah inilah yang begitu agung. Lalu beliau mengingatkan kepada kita bagaimana Sayyidina Muhammad Nabi kita adalah yang begitu dimuliakan pula, yang mumajjad, yang muayyad, yang mukarram, yang terhormat. Maka dia katakan bahwa tidak ada batasan dalam memuji Nabi Muhammad SAW. Itu semua boleh kita lakukan, mubah, sejauh kita tidak menyamakan beliau seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen terhadap Nabi Isa. Kita tidak menyamakan seperti itu. Jika kita melakukan apa yang sepantasnya dan seharusnya, maka itu terus diperbolehkan untuk kita memuji Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memujinya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi. Inilah ta'zim, penghormatan, keagungan yang diberikan oleh Allah. Dialah yang dikenal sebagai Sayyidul Khalqi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Waladi Adam. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When they visit the house of Allah in Hajj, the Holy Prophet ﷺ was asked, what is the best Hajj, Ya Rasulullah? He said, Khayrul Hajji Al-Ajj wal-Hajj. Al-Ajj wal-Hajj. And they said, what is Ajj and Hajj? Ajj is huge crowds, lots of people, and all pressed together, because there are so many of them, and they are all making talbiyah, they are all giving salam, they are all
getting barakah. They are all touching Multazam and Rukn al-Yamani and then Rukn al-Hajar al-Aswad, and then making ziyarah of the Hijr Ismail, yani entering the Kaaba. They go into the Kaaba by going into Hijr Ismail, because Hijr Ismail is part of the Kaaba. You see, and maybe praying 2 rak'at there, and standing under Mizab al-Rahmah, the water spout of mercy. If it rains, then they are happy to get more mercy with the water, the ghayth from Allah subhanahu wa ta'ala. And then they touch the holy Kaaba lovingly, and they cry, and their tears are perfumed from the Kaaba, as if the Kaaba is giving them a gift even before they come with their prayers and dua. Ya Rabbi this, Ya Rabbi that, Ya Rabbi forgive us, forgive me, Ya Rabbi accept, اقبلني يا رب, هل قبلتني يا رب, هل قبلتني, هل غفرت لي, يا ربي اغفر لي, يا ربي اجعلني من الشاكرين. And they come and they touch the door. They are at the door of the king, Bab Multazam. Yani Multazam meaning you are clinging to that door. You never let go of that door. You are together with that door, inseparable. And inshallah you get everything from Allah subhanahu wa ta'ala at that time, and you are completely pure. And the mark of Hajj Mabrur is when you are crying, and the mark of Hajj Mabrur also is when your skin is shivering. Your skin is shivering from the hudur in front of Allah, and you feel that, oh Allah, if you take me back to you now, I am sure I enter paradise, because you feel yani love from Allah, acceptance, forgiveness, ata, gift, generosity, and karama also. Each one of these, they are full of karama, the visitors to the house of Allah. So how can you not be happy? How can you not be full of emotion? And Prophet ﷺ said, you leave inshallah after that as pure as the day that you were born. May Allah grant us that. Ameen. Ketika mereka mengunjungi Ka'bah yang dimuliakan ini dalam musim haji, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, haji apa yang terbaik? Maka beliau mengatakan bahwa haji yang terbaik yang diartikan dengan kumpulan yang begitu ramai, yang semuanya itu mengucapkan talbiyah di sana. Mereka ini orang-orang yang melakukan haji, yang mendekat kepada Ka'bah, yang ingin mencium Hajar Aswad. Dia ini ingin berada dalam Hijr Ismail, lalu mendekat kepada Ka'bah dan berdiri di bawah talang air yang begitu suci, yang di situ bisa saja air itu akan turun kepada mereka. Lalu mereka mendekat dan menyentuh Ka'bah yang suci itu, dan air mata mereka itu berjatuhan bagaikan minyak wangi yang begitu wangi, karena tubuh mereka yang berdekatan bersama satu sama lain. Mereka berdoa, mereka berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Mereka mengatakan, ya Allah, ampuni kami, dan terimalah kami, terimalah ibadah kami, dan kami bersyukur kepada Engkau, dan jadikanlah kami terus-menerus menjadi orang yang bersyukur. Lalu beliau mengatakan bahwa di sana ada multazam, di mana mereka bisa bergelayutan berdoa di situ, begitu khusyuk, begitu sedih, begitu sukacita. Dan mereka menjadi orang-orang yang murni atau tersucikan kembali. Dan kita mengetahui daripada itu semua ada tanda-tanda menjadi haji yang mabrur. Tanda-tanda itu adalah ketika ada air mata yang mengalir, ketika ada tangan yang bergetar ketika berdoa kepada Allah, memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah, mendapatkan mahabbah, mendapatkan karahmah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan terus berdoa di situ. Dan beliau mengatakan, bagaimana kalian tidak begitu bahagia? Engkau bahagia, engkau begitu senang dengan bersama-sama dalam kerumunan seperti itu.
But did you translate أفضل الحج العج والثج? Yeah, The best Hajj is Yeah. crowd. The crowd, yeah, And, I did. And Thaj means slaughter, a lot of slaughter. Yani so much hadi to Allah subhanahu wa ta'ala, and food for the poor, and they are happy that all this is coming to them, and people are happy to sacrifice from their wealth and to give the best sacrifices to Allah, the best bulls, the best camels, and up to so many. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he himself would slaughter, and Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu would help him, and they would do so many. So this is called Thaj. So Aj, the crowd, the bigger the crowd the better, and then Thaj is sacrifice. Kurban ya nih. Kurban ya. Beliau mengingatkan kembali bahwa dua daripada tanda haji itu mabrur, atau haji itu yang terbaik yang beliau katakan adalah haz dan saj. Yang pertama ini adalah kerumunan yang begitu banyak. Lalu yang kedua ini yang belum diceritakan tadi, bahwa tandanya yang terbaik adalah memberikan banyak kurban, memberikan yang terbaik daripada unta-unta atau kurban-kurban yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyembelihnya, begitu pula sahabat-sahabat. One time there was a murid with his sheikh, and they were doing tawaf. And it was a big crowd, very compact, dense crowd. It was like so tight. So many people, and there was a lot of jostling. You know, jostling, it's not wrestling, but it's close to wrestling. So much, it can be tough sometimes, especially when you have people, for example, who are very big around you, like from Africa. So next to them, others, they can be crushed. So you have to be careful. Especially when you get nearer to the Hajar al-Aswad, Allahu Akbar. And in the books of fiqh, they say, don't jostle, don't hit people with your fists, with your elbows, don't fight. You are in front of the house of Allah, you are giving bay'ah through the Hajar al-Aswad, as if the bay'ah to Allah subhanahu wa ta'ala with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hand on top of your hand, and the hand of Allah on top of the hands of people who touch the Hajj. So they want so much to reach that they forget that it is haram to harm other Muslims. Haram to harm any Muslim, young or old, big or small, of course male or female. It's haram. You cannot. But they forget that. They forget the wajib in order to reach what? The sunnah. Because it is sunnah mustahabba, very much mustahab to touch and kiss the Hajar al-Aswad. And if you cannot, then you can touch it with your stick, if you have a stick. Because in the old days of the Salaf al-Salih, some people, they would make tawaf on top of their camel, even. On top of their camel. And then they bring the camel near, and they, with the special prod of the camel that they have, it is like this one with a hook to control the camel. So they are able to touch Hajar al-Aswad like that. So the jostling can be intense. It can be even violent, which is haram, we know that. But emotion makes people, sometimes they don't think, and they act in a wrong way, but not from intention. They just, they don't have knowledge also. They forget where they are. So, and this murid, he said to his sheikh, oh my sheikh, so much bad adab. So much bad adab. And the sheikh said to him, look above you. Look above you. And then the murid looked up like that in the sky, like that. It was like the night, like this one. And Allah subhanahu wa ta'ala gave permission for his eyes
the eyes of his head to open like the eyes of the heart and to see something he had never seen before. To see what? To see the tawaf of the malaika. And above their tawaf, another tawaf of the malaika. And above them, more something like that. He had to close his eyes and he was fainting. And the sheikhs hit him and gave him strength again, and he woke up. He said, "Oh, my sheikh, such beauty." And he cried. And he said, "Oh, it is a gift that we see it. Can we join it?" And the sheikh said, "Inshallah." But this is what our heart is there also. We don't have to be there physically. Our heart is there even if people are pushing us here. You have show tolerance, show forgiveness, show patience, show acceptance, and then tahammul. Yani you bear with it. Tahammul. Yani you carry it but with love. The way that the parents, they carry the child, even though the child is kicking, hitting, throwing the food, making a mess, shouting into their ears, into their face, and so forth. It's only they can only love. So the sheikh is saying to the murid, you must show the same love with even people you don't know. Complete strangers who mean nothing to you, but for the sake of Allah, for the sake of Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, and for the sake of me, the Shaykh said, for my sake, because this is my job, you will help me. May Allah subhanahu wa ta'ala make us good helpers of our Shaykh, Maulana Shaykh Hisham. Ameen. Beliau mengatakan bahwa suatu ketika ada seorang santri dengan kiainya yang melihat begitu banyak manusia yang melakukan haji, begitu banyak yang mengelilingi melakukan tawaf terhadap Ka'bah, sehingga dengan padatnya seperti itu bukan tidak mungkin satu sama lain berjibaku seperti bergulat, bahkan saling tonjok menyonjok, mengikut segala-segalanya. Lalu orang itu ditanya oleh syekhnya, gimana kamu lihat itu? Dia lihat ini adab yang gak bagus, adab yang jelek banget. Satu sama lain itu saling bertengkar, saling menyikut, yang sebenarnya kita tidak perlu melakukan seperti itu. Apalagi ketika kita naik haji nanti, ada banyak orang-orang dari Afrika yang badannya begitu besar, lalu kita orang-orang yang badannya begitu kecil, dan kita saling sikut menyikut, kita tidak dapat apa-apa. Namun dengan begitu dia melihat begitu banyak. Lalu orang itu ditanya oleh syekhnya tadi, apa yang kamu lihat? Yang aku lihat adab yang begitu jelek, yang tidak bagus. Maka syekhnya atau kiainya mengatakan, coba kamu lihat ke atas langit. Lalu dia lihat ke atas langit dan Allah bukakan mata batinnya, sehingga apa yang dia lihat, begitu banyak malaikat melakukan tawaf di atas langit situ, sampai dia terpesona melihat kejadian yang begitu indah, dan dia tersungkur dan pingsan. Lalu diketuk lagi sama syekhnya itu, diketuk lagi, dia bangun, dan bangun baru dikatakan oleh kiainya tersebut, dia katakan, itu begitu indah yang saya pandang, bisakah kita bersama seperti mereka? Saya bilang, itu bisa saja dilakukan dari sini, hati kita yang nyampe ke sana. Nah, ini dikatakan Syekh Jibril, inilah dalam bentuk tahammul, yakni membawa diri kita bagaikan seorang ibu terhadap anaknya. Kalau kita lihat ibu itu begitu sabar, orang tua itu begitu sabar terhadap anaknya. Anaknya bolak-balik main kotor, neriak, nangis dan lain sebagainya, tapi terus diajak sama ibunya, dirawat oleh ibunya. Inilah tahammul. Tahammul itu melihat orang lain yang tidak kita kenali dengan kasih sayang yang kita miliki, sehingga orang lain yang tidak kita kenali bukan kita musuhi, tapi kita sayangi. Inilah yang harus dilakukan kepada orang-orang lain, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai dia adalah rahmatan, kasih sayang bagi semuanya. And the angels are not that far. They are very close. Lillahi malaikatun
sayyahatun yaltamisuna majalis al-dhikri. Allah has angels traveling, roaming the earth, looking for majlis of dhikr. فإذا وجدوها تنادوا تعالوا إلى حاجتكم إيتوا حاجتكم. يعني when they find the majlis of zikr, they call one another and they say, come and get your need, because they need the majlis zikr of Bani Adam. Subhanallah, they love to hear Quran. Subhanallah. Don't ask me why, how come they cannot recite Quran. Even their chief one, he was bringing Quran and teaching it to the Holy Prophet ﷺ. How come? I don't know the secret behind this, but this is what has been related, that the angels love to come and hear human beings recite Quran. They cannot, it is as if their pleasure is in it, and Allah subhanahu wa ta'ala created them like that. So they say, come to the majlis zikr, فيأتون المجلس ويحفون بهم إلى السماء الدنيا. يعني the angels are all around the majlis and rubbing shoulders with you, يعني so close and sitting in that majlis, and then another layer of angels and another layer of angels until the end of the first sky. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashab Sayyidina Muhammad wa ala azwaj Sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala al-anbiya wa ala al-awliya wa ala al-malaikati wal muqarrabin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita begitu tidak menyadari bahwa begitu banyak malaikat-malaikat Allah ada bersama dengan kita. Bahkan Allah memiliki para malaikat-malaikat yang datang ke muka bumi ini, lalu mereka mencari-cari majelis zikir. Mereka berjalan ke sana kemari mencari majelis zikir. Ketika mereka menemukan majelis-majelis ini, lalu mereka akan mengabari terhadap malaikat-malaikat yang lainnya bahwa mereka menemukan majelis zikir ini. Dan mereka suka sekali mendengar orang-orang yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Beliau mengatakan tidak mengetahui apa rahasianya. Begitu banyak malaikat itu suka sekali mendengarkan ayat-ayat. Lalu dia katakan bahwa ayat Quran ini sama juga dengan majelis zikir, dengan orang-orang zikir. Kita mendengar orang-orang yang mengingat kepada Allah. Ketika itulah malaikat itu turun mendampingi kita. Lalu kalau kita lihat lagi lebih jelas, kalau kita bisa memandangnya, bahwa satu lapisan malaikat, ada malaikat lagi, begitu banyak malaikat. Mereka menyukai dan menemukan majelis zikir ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah dia para malaikat yang sangat suka terhadap majelis-majelis ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca salawat Allah, kita sudah selesai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. So, akhirnya, we finish with this note that you know the hadith that after fardu salat, if you recite Ayatul Kursi, there is nothing stopping you from entering Jannah. This is guaranteed from Rasulullah ﷺ, that after each fard salat, remember to recite Ayatul Kursi. Allahu wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, that we also before Ayatul Kursi, and then Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. That ayah, you recite that ayah after fard salat, and then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nothing stops you from entering paradise except death. Except death. Yani, if we recite on a regular basis at the time of death,
Khalas, you receive your guarantee at that time. You receive your promise that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So don't forget this simple amal. So simple amal. A few seconds it takes. A few seconds it takes. But you just remember it, and Prophet sallallahu alaihi wasallam said, nothing stops you after that from entering paradise, only death. So at the time of death, inshallah, we enter paradise. But there is also another way to enter paradise before death. Would you like to hear about it? Yes. And you don't have to die, and you don't have to wait until death. And as soon as you do it also, you enter paradise. As soon as you do it, Allahu Akbar. You do not have to do it after every salat or after for all your life. As soon as you do it, in dunya, you enter Jannah. How can that be? Man qala la ilaha illallah dakhala al-Jannah. Whoever says la ilaha illallah dakhala al-Jannah, past tense. Not sayadkhulul jannah in the future. No, dakhala al-jannah, yani for sure. For sure, it's like a fact, finished, done. Just recite la ilaha illallah, you are now, Allahu Akbar. Aren't you happy? Yes, you are happy, Ya Rabb. Yes, Ya Rasulullah, we are happy. Yes, Ya Sayyidi, who told us this and repeated it so much. The shuyukh, then when they teach you something, you heard it before, but you never heard it before, as if you never heard it before. Maybe you heard it 100 times until they come and they recite the ayah, the same ayah, and your eyes open to that ayah. It's Subhanallah, and the hadith Subhanallah, and the hikmah Subhanallah. May Allah keep the eyes of our hearts open and allow us to enter paradise, inshallah, in every breath, every nafas, every step, every heartbeat, every moment, inshallah, every glimpse of the eye. Inna Allah ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Beliau katakan bahwa ada amal yang sangat sederhana dan mudah dilakukan untuk kalian bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yakni setiap kita selesai sholat, kita membaca ayatul kursi. Membaca ayatul kursi. Sesiapa yang membiasakan membaca ayatul kursi setelah sholat, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga, kecuali mati itu sendiri langsung memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Luar biasa yang diberikan, begitu mudah caranya. Nah, ada pula cara lain bagaimana kita bisa masuk kepada surganya Allah. Yakni dia katakan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Sesiapa yang membaca la ilaha illallah masuk ke dalam surganya Allah. Dakhala di sini adalah fi'il madhi, yakni yang berbentuk lampau, artinya sudah pasti kamu masuk surga ketika membaca la ilaha illallah. Subhanallah. Beliau katakan setiap guru itu datang dan mengajari sesuatu, seolah-olah sesuatu itu yang baru dan kita tertegun kepada apa yang diberikannya. Semoga Allah membukakan mata batin kita, lalu membukakan jalan kita untuk menuju pada surganya, dalam setiap nafas langkah kita menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. So do like the angels and call to one another among human beings. Ta'al ila hajatika. Ta'ali ila hajatik. To men and women, call the men call the men and the women call the women. Come and get your need to the majlis zikr, because you need paradise, you need Jannah, you know that you need Jannah. And so we all come and run, just like the angels. They want to hear Quran and they come to the majlis of zikr for that reason. So we are asking, Ya Rabbi, enter us paradise.
Beliau katakan bahwa panggil satu sama lain, ayo datang, ta'al ila hajatika, datang untuk memenuhi keinginan kalian satu sama lain. Dan kita pengen masuk surga, dan kita dijanjikan untuk masuk surga dengan mendatangi majelis-majelis zikir ini. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام، حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائعهم، وإلى أرواح الأئمة الأربعة والأرواح آل ختم خشقان، وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية، خاصة إلى روح أستاذنا وأستاذ أستاذنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, setelah kita mendengarkan sama-sama tausiah dari guru kita, namanya Syekh Fuad, Syekh Nabil Fuad Haddad. Pada beliau kami ucapkan thank you very much Syekh. Insyaallah malam hari ini sekaligus kita lanjutkan dengan tawaduk Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi insyaallah mohon Syekh berpesan tadi bahwa kita akan tertib malam hari ini ya, supaya betul-betul kita semua dapatkan berkah dan berkah tersebut insyaallah. Pada Ustaz Ajay untuk memimpin acara ini. Saya di sini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وصاب الفتيلة. يا
محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب وارض عن الصلاة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله الذي قدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينشرك الله نشرا عزيزا صلى الله عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز على ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك على اهدروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب التاج ولكم رئيس معاني أجل الأخبار المشوش بأشرب القاب الراكين خضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جمله بلا شدر ولا حجاب صلى الله عليه فلما نوى نجور شمس الرسالة صلى الله في سماء الجلالة خرج به مرسوم جليل لنكيب المملكة جبريل يا جبريل نادي بسير المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات من النور المشهود والشر المكشون الذي وجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقلهم بهذه الليلة إلى بطن أمي مشرورا أملأوا به الكون نورا وكل يتيما وتذكر وأهل بيته تذكيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه فتجعل ضربا واستبشارا وازداد الكرسي خيبة ووقارا وامتلأت السماوات انوارا وتجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل مطرا ومن فخر
بإذن رب الخلق وتؤدي الحبيب صلى الله عليه وسلم شاهدا شاكرا حامدا كأنه البطن بالتمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فارتفعت نور النور مثل حسن ما رأينا والدنيا وعلى السرور يا الله يا حبيبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وطني أنت الإسلام والصدور سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا Ketika lampu suci ini dikeluarkan, diminta oleh Syekh Jibril agar tidak ada yang menyentuh dan tidak ada yang menyium. Jadi cukup menghampiri, memberikan salam, jalan, atau syahadat, jalan. Jadi tidak ada satupun yang menyentuh, tidak ada yang mencium daripada tabung suci yang ada rambut suci Rasulullah SAW. First the man, and then when they are finished, make space and move back. Okay. Yang pertama kali memberikan salam adalah para santri pria. Setelah semua laki-laki selesai, baru perempuan. Dan semua pria menjauh daripada perempuan. Untuk perempuan ada satu tahallul.
kita berdua. Oh, Jadi bareng biar cepat. they have two CD. They have two. So they split the space. Okay. So the ladies for the Dua kesempatan. Ada dua rambut Yang satu akan diberikan di bagian wanita, sebab Salam aja yang gak ada yang mencium ya. Dan kami mohon tidak saling berebut, tidak ramai. Jadi semuanya satu persatu. Langsung lanjut, kalau selesai lanjut ya. Adab kepada Rasulullah SAW. Ya Nabi salam Alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Sekarang dari sebelah kiri masuk ke kanan. Ayo, mengganti dari kiri ke kanan. Mulai sekarang. Tuh agak jauh. Mas kita mencium. Kamu langsung Salawatullah
Sini baik langsung. Ayo jaga Bu. Bu langsung aja. Lanjut terus. Ya Rasul salam alaika
Udah kan?